Good morning and happy Sunday. Uban mi sa among mga bata. Okay. Happy Sunday mga igsuon. I'm not sure. Hmm? I'm not sure. Ang among topic karon is about lapad nga kasing-kasing. So kinahanglan tag kinahanglan ditaguan lapad nga kasing-kasing karong makapangalaga ta sa Ginoo. Just like Solomon na siya ay kanang lapad nga kasing-kasing, not only wisdom Amen. but nangayo sa Ginoo og kanang wisdom, pero dili lang wisdom gatag niya apil sad ang apil sad ang lapad nga kasing-kasing gatag niya. So makapangalaga ta sa Ginoo kinahanglan tag lapad nga kasing-kasing. Amen. 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 Ayaw ba? Dad, Ah, are you going to post it on YouTube? yes. Please. No. Amen. So I'm Jassy. Where's your mama? Very late na. I'm Jassy. Jassy. Praise the I Lord. think you know my channel. Amen. Amen. Happy Sunday. Just have a big heart, a large heart, just like King Solomon.